जिसके लिए है उसके लिए इताअत की जरूरत नहीं, और जिसके लिए इताअत है उसके लिए इबादत नहीं। तो हमें मत रोको मजार में जाने के लिए, ज़ियारत से हमें रोको मत, क्योंकि हमारे ये अकीदा बैठते हैं जिसके ज़ियारत होते हैं उसका इबादत नहीं होता, और जिसका इबादत होते हैं उसका ज़ियारत नहीं होता। हाथ उठा के नारे इसको क्या कहना है कह लीजिए। क़यामत के दिन पता चलेगा अली वालों कहाँ है और तुम कहाँ हो। डरते हैं किसी साहब? बोलिए, डर है? नहीं। अगर डर है तो फिर जोर से पुकारिए या अली, या अली। मुनाफिक और मोमिन में, मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी है तो फिर लगाओ मील के सब नाराली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। इबादत किसके लिए? जोर से अल्लाह। और इताअत नबी के लिए कोई इबादत, जोर से बोलिए, अकीदा की मसला है। नबी के लिए कोई इबादत, तो अल्लाह ने यह फरमाया, ऐ मेरे बंदे इबादत मेरा कर और इताअत मेरे महबूब की कर। इबादत আমার হবে, इताअत আমার নবীর হবে। अल्लाह ये माजरा क्या है? इबादत तेरा, इबादत तेरी और इताअत किसी और की, ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह फरमाते हैं बंदे আপনাদের মনোযোগ আছে? हम बस 5 से 10 मिनट में मेरा बात खत्म करने वाले हैं। आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। গভীর মনোযোগ। আল্লাহ বলছেন ইবাদত আমার জন্য, ইতাআত আমার মুস্তাফার জন্য। মওলা নামাজ তোমার জন্য, নবীর তাআতে কি দরকার? আল্লাহ বলছেন বান্দা আমার শান অনুযায়ী নামাজ তোমার দ্বারা আদায় করা সম্ভব নয়। আমার শান অনুযায়ী নামাজ তুমি পড়তে পারবে না, এই জন্য ইতাআতের দরকার। अल्लाह तुम्हारे इबादत की, मौला तेरी इबादत क्या है? मेरा नमाज, मेरी इबादत है नमाज, मेरी इबादत है रोजे, मेरी इबादत है कुर्बानियाँ, मेरी इबादत है तिलावत कुरान। तो मौला ये सब कैसे सीखूं? बोले तेरे मुस्तफा से जाके सीख। बोले क्यों? बोले इबादत तेरा है और इताअत मुस्तफा का क्यों है? अल्लाह बोलছেন আমার ইবাদত নামাজ, তুমি তোমার আন্দাজে নামাজ পড়লে ইবাদত হবে না। নামাজ যখন মুস্তাফার আন্দাজে হবে, নামাজ নামাজ হবে না, নামাজ মেরাজ হয়ে যাবে। আমার ইবাদত তিলাওয়াত, তিলাওয়াত যখন महबूबे पाकेर सामने হবে, তিলাওয়াত তখন আমার সাথে কথা বলা হবে। তিলাওয়াত তখন কথা বলা হবে, নামাজ মেরাজ হবে, রোজা নিজেকে চিনা হবে। মওলা এই সকল সিস্টেম তুমি কেন করেছো? বলে কেন তোরা বুঝিসনি? বলে মওলা যদি একটু দয়া করে বলতে। আল্লাহ বলেন ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক, सारे माजरा मेरे महबूब के शान के लिए है। देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। दुनिया
দুনিয়াতে যদি দেখতে না চাও, কিয়ামতের দিন ঘামে ভিজায়া খালি মাঠের মধ্যে তোমাদেরকে গ্রিল বানায়া বানায়া দেখাবো, দেখ আমার নবীর শান কত বড়, আমার নবীর আজমত কত বড়। আপনি আসছেন নবীকে নিয়ে কথা বলার জন্য। हरे बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं ये नबी कैसा नबी है जो जमीन पे कदम रखे वो जमीन जन्नत हो जाए। नबी अगर जमीन पे कदम रखे तो वो जमीन और ऊंची बोलो यार, और ऊंची बोलो। हुज्जाज इस्लामরা এখানে আছেন, ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন মসজিদে নববী শরীফের মধ্যে অসুবিধা হচ্ছে? আর একটু জোরে বলতে অসুবিধা হচ্ছে? মসজিদে নববী শরীফের মধ্যে একটা জায়গা আছে, এটাকে বলা হয় দুনিয়াতে জান্নাতের টুকরা। হাদিসের পরিভাষায় বলা হয় রাউযাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহ। সহিহ বুখারী শরীফের হাদিস, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة। नबी ने फरमाया क्या मेरे मिंबर और हुजरे के बीच में जो मकाम है ये दुनिया में एक टुकड़े जन्नत है। दुनिया में एक टुकड़ा, ऐसे কথা বলে না, জোরে বলতে হবে এক টুকরা, और ऊंचा बोलो एक टुकड़ा, जन्नत के टुकड़े हैं। अभी पूछो हमसे ये जन्नत बना तो फिर बने कैसे? ये जो जगह है ये जन्नत बने तो फिर बने कैसे? আমার নবী এখানে ইবাদত করেন নাই, এখানে রিয়াসত করেন নাই, এখানে নামাজ পড়েন নাই, এখানে আরাম করেন নাই। নবী করেছেন তো করেছেন কি? আপনারা হিস্ট্রি চেক করেন। আমি বলে যাই কদমে আরশি রেখে যেতে চাই, আপনারা বিরোধিতা না করে মুহাব্বতের চশমা লাগিয়ে দেখেন। ফজরে একবার আসতে, জোরে বলেন ফজরে একবার, জোরে ফজরে একবার, আবার ফজর শেষে যেতে কয়বার? জোহরে একবার আসতে একবার যেতে কয়বার? কয়বার হলো? আসরে একবার আসতে একবার যেতে কয়বার হলো? মাগরিবে আসতে একবার যেতে একবার কয়বার? এশাতে আসতে একবার যাইতে একবার কয়বার? 10 বার প্রতিদিন। প্রতিদিন কয়বার? আসতে 5 বার, যেতে আপস এন্ড ডাউনে 5 করে 10 বার। আমার নবী শুধু এসেছেন আর গিয়েছেন কতদিন? 10 বছর। कितने साल? 10 साल रोजाना 10 मरतबा, 5 मरतबा आए और 5 मरतबा गए। हुजूर एसेছেন আর গিয়েছেন, নবীর কদম লেগেছে, আল্লাহ জান্নাত বানিয়ে দিয়েছে। हम इस मसले से अकीदा ये लिए कि जन्नत बनते कैसे, कैसे चीजें है। मैं बीच में और एक हदीस आपको बता दूं, मौलाए कायनात, मौलाए कायनात सुभान अल्लाह हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम, शेर खुदा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। तुम्हें जो कहना है तुम कहते रहो, और जो हमारे दिल में है वो मोहब्बत में इजहार करता रहो। तुम्हारे फतवे से हमारे ना कुछ आता है ना कुछ जाता है। जो इल्म फकीरों को मिलते हैं ये दरे खैरात अली से मिलता है। अना मदीनतुल इल्म अली तुम बापुहा, मैं इल्म की सैर अली का दरवाजा है। मौला अली मायर नाम की कुर्बान हो जाए हमारी जिंदगी इस नाम पर। बोलो किरम, जोर से बोलिए। अल्लाह इस नाम की इज्जत के हम सबको बख्श अता फरमाए। जोर से बोलिए और ऊंची बोलिए। एक फातिमा मौलाए कायनात के अम्मी है, और एक फातिमा जो हसनैन पाक की अम्मी है। जोर से बोलो यार। একটা কিতাব আছে, নাম হলো মুস্তাদরাক হাকিম আলা সহিহাইন।
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকিম নিসাপুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখছেন, হাদিসের বর্ণনাকারী স্বয়ং মাওলানা আলীউল মুর্তজা শেখ খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, সামি'তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, यानी সামি'তু ওয়াহিদ মুতাকাল্লিম সিকা, यानी खुद मैं अपने कानों से सुना है। किसको? सरकार दो आलम को फरमाते हुए मैं खुद सुना है। अली फरमा रहे हैं कि क्या इदा कान यौमल क़ियामा नादा मुनादी मिन वराइल हिजाब या अहलल जम'i गुद्दू अबसारकुम अन फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। মাওলানা আলী শের খোদা বলছেন, আমি আমার নিজের কানে নবীকে বলতে শুনেছি, ইদা কানা ইয়াউমাল কিয়ামা, যেদিন কিয়ামত হয়ে যাবে, যেদিন জোরে বলেন না, যেদিন কিয়ামত হবে। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? যেদিন ইদা কানা ইয়াউমাল কিয়ামা নাদা মুনাদিন মিন ওয়ারাইল হিজাব, পর্দার আড়াল থেকে নাদা कोई आपको पुकारेगा मिन वराइल हिजाब, हिजाब के पीछे से, पर्दे के पीछे से, या अहलल जम, हे হাসরের মাঠে আগত উপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, তোমরা যারা আজকে এসেছো, গুদ্দু আবসারাকুম, তোমাদের চোখ তোমরা নিচের দিকে নামাও। এখনো বলবেন না সুবহানাল্লাহ? তোমরা তোমাদের চোখ অবনমিত করো, তোমাদের চোখ নিচের দিকে নামাও। কবে হবে এই ঘটনা? কিয়ামতের দিন। বলছেন কে? রাহমাতুল লিল আলামিন, বর্ণনা করছেন মাওলায়ে কায়নাত। আল্লাহ, তোমরা তোমাদের চোখ নিচের দিকে নামাও। বলে কেন? বলে উদ্দু আবসারাকুম, চোখ নামাও। বলে কেন 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 চোখ নামাতে হবে কেন? বলে আন ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত্তা তামুররা, বলে কিছুক্ষণের মধ্যে শাহজাদিয়ে কাউনাইন, মালকায়ে কাউনাইন, আম্বিয়ে হাসানাইন তোমাদের মাঝ দিয়ে জান্নাতে যাবেন। আম্মি জানের সম্মানার্থে চোখ নিচে। সুবহানাল্লাহ, এটা হলেন আম্মি হাসনাইন। আরেকজন ফাতেমা হলেন উম্মি আলী। নবীজি বড় মায়া করতেন, সন্তানের মতো লালন পালন করেছেন, আদর স্নেহ দিয়ে মায়া দিয়ে বড় করেছেন। ওনার বিয়োগে নবীজির দিলে বড় কষ্ট লেগেছে, তিনি সহ্য করতে পারেন নাই। চাচি জানকে নবীজি মায়া করে মা ডাকতেন। আকিদায় কি বলে? জাহান্নামী ছিল। अरे बेटा तू कहाँ जाएगा वो पहले पता कर। अली की बाप को माँ तो ढूंढ, पहले तेरे बाप को ढूंढ। अरे यार जोर से बोलो, अकीदा की बात बड़े मोहब्बत की इजहार के साथ करो ना प्यारे। अली की बाप को बाद में ढूंढना, पहले तेरे बाप का पता कर। हम किसी और की बाप के नहीं, अली की बाप के बारे में बता रहा हूँ, जिसने सरकार दो आलम को सालों भर के पना दे करके रखा था। जो अम्मी खदीजतुल कुबरा और मेरे हुजूर की शादी के खुतबा की आगाज किए थे, वो सैयदना अबू तालिब के नख्तजी के अली की बात कर रहा हूँ, और उनकी अहलिया अम्मी जान फातिमा बिन्त असद के बारे में बता रहा हूँ। हजरत सैयदना फातिमा बिन्त असद इंतकाल করেছেন। कब्र रखार आगे আমার নবী বলছেন, थोड़ा बाद में रखना, मैं पहले कब्र में उतरू। लाश बाद में रखना, पहले मैं जरा उतरू। लाश पड़े रखो, আমি আগে একটু নেমে নেই। मुस्तफा जाने रहमत, जोर से बोलो यार। मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए बस में हिदायत, नौशाए बस में जन्नत। কবরে নেমেছেন। চাচি জানকে রাখা হবে, নবীজি তার আগে আম্মি জানের কবরের মধ্যে হাঁটছেন। সুবহানাল্লাহ, জোর से बोलो সুবহানাল্লাহ।
একবারে মাথা থেকে আরেকবার মাথা, দক্ষিণ থেকে পূর্ব, সীমান্ত থেকে জুনুব, জুনুব থেকে সীমান্ত। নবী একবার উত্তরে যাচ্ছেন, আবার দক্ষিণে যাচ্ছেন। জিসমে আকদাস থেকে ঘাম মুবারক ঝরঝর করে পড়ছে। साहबा इकराम बोलते हुजूर क्यों अम्मी को दफनाएंगे कि नहीं? बोले बेटा सारा रूह मैं कब्र को पहले जन्नत बना दूं, कब्र को पहले मैं जन्नत बना दूं। साहबियों ने इस वाकया से अकीदा लिया है कि जन्नत बम्बे कैसे है, पर मुस्तफा की कदमों से जन्नत। बेटा पहले अकीदा तो दुरुस्त कर। अकीदा मिलेंगे कहाँ से? बड़तर अली से अकीदा मिलेंगे। अली है तो सब है, जोर से बोलो अली है, अली नहीं है तो कुछ भी नहीं। अली है तो सब है, अली नहीं तो कुछ भी नहीं। जो अली का है, जो अली यार जोर से बोलो, जो अली का है वो हमारा है। जोर से बोलिए, जो अली का है, जोर से बोलिए, जो अली का है। जो अली का नहीं वो किसी का नहीं, ना नबी का है ना खुदा का है। जो अली का है वो हमारा है। आला हज़रत ने बहुत खूब फरमाया, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला सबसे औला सबसे बाला अपनी मौला का प्यारा दोनों आलम का सब नबी रह गए। कहीं आसमां में जाके हजरत आदम को रोकना, किसी में जाके शीश को रोका, किसी में जाके मूसा कलीम को रोका, किसी में जाके इब्राहिम खलीलुल्लाह को रोका। जब मेरे महबूब की बारी आई, मेरे हुजूर ने चलने लगे। सब असरा की दुल्हा पे दायम दर नौशे बस में जन्नत पे लाखों सलाम। सब नबीদেরকে মাওলা দিয়েছেন, তো মাওলা আমাকে আটকাবানা। बोले ये जो शबे असरा के दुल्हा है वो आप ही तो है। आदम को रोक जा सकता है, मूसा कलीमुल्लाह को रोका जा सकता है, इब्राहिम खलीलुल्लाह को रोका जा सकता है, हबीबुल्लाह को रोका नहीं जा सकते हैं। खुद मौला उनकी इंतजार में मुंतजिर है। लाओ मेरे महबूब में आज शबे मेराज की रात है। या रसूल अल्लाह, या रसूल आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद, अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद जिंदाबाद, नबीर उलिर दुश्मनेরা হুশিয়ার সাবধান, বক্সিয়া দরবার শরীফ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। है ना, এমনি অনেক সতর্ক, আর সতর্ক লাগবে না। কথা কইলে দিন এরা কি সতর্ক কম? এমনি না সতর্ক, আর সতর্ক কইলে না। এরা কি বলেছে তোরা? আল্লাহ বাঁচায় রাখো, জোরে বলেন না। কিন্তু बचा के क्यों रखना है? बोले नतीजे को देखने के लिए। अगर ना रहे तो फिर देखेंगे, तो देखें कैसे? अल्लाह 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 अल्लाह, नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा बुलबरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा
जिसमें हसनैन है सैयदा है, जिसमें हसनैन है फातिमा है, जिस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना हमारा फुलवरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, जिस घराने में मुश्किल कुशा है। भाई नहीं इबादत का আমি চলে ইবাদত का আব্বু আমরা বলি না নূরানি মানুষ, আমরা বলি না কি বলি নূরানি মানুষ। অনেকগুলো নূর যখন একসাথে হয়, बहुत सारे नूर जब मिल जाए इकट्ठे हो जाए तब उसे नूरानी कहते हैं। क्या कहते हैं? नूरानी कहते हैं। नूरानी কেমনে হয় জানেন? কখনো সিজদার নূর, কখনো তাহাজ্জুদের নূর, কখনো তিলাওয়াতের নূর, কখনো রিয়াজতের নূর, কখনো মুরাকাবার নূর, কখনো মুশাহাদার নূর, কখনো জিয়ারতের নূর, কখনো মিলাদে পাকের নূর, কখনো নজরিয়াতের নূর। এই সব নূর যখন বান্দার সিনাতে আসে তখন নূরানি হয়ে যায়। তখন কি হয়ে যায়? নূরের একটা রিফ্লেকশন হয়। আপনাদের মনে আছে আমি 90s এর কথা বলছি। हम 90 की बात के बारे में बता रहे हैं। हम जब छोटे थे कुछ ऐसे शीशे मिलते थे बाजार में, आपको याद होगा, छोटी गोल डंडा होता था, इसमें बहुत सारे स्मार्ट लोग कभी जमाने में जो कॉर्पोरेट होते थे ऑफिस में जाने के लिए आपकी पेन की पीछे वाली जेब में रखा करते थे और साथ में कंघी। याद आया कुछ? बचपन याद दिला दिया हमें। हाँ, छोटा सा एक शीशे और साथ में कंघी, आपके बालों को सीधा करने के लिए, दाढ़ी को बनाने के लिए। तो हम क्या करते थे? उस शीशे को लेकर जब सूरज निकलता था আমরা কি করতাম? সেই গ্লাসটা নিয়ে সূর্যের দিকে ধরতাম আর ওই গ্লাসটা ধরতাম কারো চেহারার মধ্যে, ঠিক না? সূর্যের আলো গ্লাসে পড়েছে, গ্লাস থেকে রিফ্লেক্টেড হয়ে ওই কিরণ আরেকজনের চেহারাতে পড়েছে। আল্লাহ বলেন ইশকের নূর ডাইরেক্ট আমার কাছ থেকে আমার মুস্তাফার কাছে যায়। अल्लाह करे सबके दिल में इस बात को उतर जाए। आमीन। अल्लाह तजल्लियात इलाही सीनाए अलम नसरहना का सदरा कैसे पवित्र हो, सीनाए मुस्तफा থেকে सीनाए हैदार আল্লাহ আসে, ওখান থেকে রিফ্লেক্টেড হয়। কখনো গৌসে আজমের সিনাতে আসে, কখনো খাজা জবেরের সিনাতে আসে। আর ওই নূর যখন কোন বান্দার উপরে আসে, বান্দা তখন বন্ধু হয়ে যায়। বান্দা তখন বন্ধু হয়ে যায়। ওই নূর যখন আসে, বাগদাদের মুহিউদ্দিনরা কখনো গৌসুল আজম হয়, আজমিরের মুহিউদ্দিনরা কখনো খাজা গরিব নওয়াজ হয়, দিল্লির নিজামুদ্দিনরা কখনো মেহবুব ইলাহি হয়, কখনো নাসিরউদ্দিনরা চেরাগে দহরি হয়, বরেলির আহমদ রাজারা আলা হযরত হয়। আপনি চিন্তা করতে হবে वो नूर को कैसे एब्सॉर्ब किया जाए। हम तो प्रोसीजर द रिजर्व ऑफ द पावर ऑफ द अलमाइटी अल्लाह, किस तरह हम उस नूर को हासिल कर सके। আপনি যদি একটা গ্লাস নেন আর একটা বোতলে পানি নেন, আপনি 2 লিটারের পানির বোতল একটা গ্লাসে ঢেলে শেষ করতে পারবেন? बातें नहीं करते, अफसोस कैसा है, नींद आ गई ना? अब तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए। इब्तिदा में ये है, फिर इम्तिहान में क्या होगा। महफिल समा अभी बाकी है, दीवानों तैयार हो जाइए, अपनी
मस्त वाली वक्त आने वाले हैं। अल्लाह उस वक्त तक हम सबको बरकरार अता फरमा, हम सबको बरकरार रखे। একটা ছোট ক্লাস আমি কথা শেষ করে দিচ্ছি, আমার সময় উল্লেখ করে দিয়েছে। আমাকে কেউ কিছু বলছে না, শেষ করবো না কি করবো? চলে লমিয়াতি নদীরুকা তেরে লমিয়াতি নদীরুকা তেরে মিথিলে তু নসদ पैदा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह लमियातिन नज़रेन मिथिले दोना ना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल একটি ছোট ক্লাসে বড় আকারের পাত্র থেকে সব পানি আপনি ঢেলে শেষ করতে পারবেন না। হয় পানি বোতলে থেকে যাবে, অথবা যদি ঢেলে দেন গ্লাস থেকে উপচে পড়বে। পরিমাণের চেয়ে পাত্র যত বড় হবে তার নেয়ার ক্ষমতা তত বেশি থাকবে। আমাদের বাড়িতে रोजाना हम लोग के घर में जो चावल पकाते हैं डेगचिया में, हाँ पतीले में जो चावल पकाया जाते हैं हमारे घर में रोजाना दोपहर को या रात को 1 केजी 2 केजी ज्यादा से ज्यादा 3 किलो, तो वो पतीले से राइस डिश पे सर्व करने के लिए जो चम्मच यूज होते हैं वो थोड़ा बड़े टाइप का होते हैं चावल के हिसाब से, और बावर्ची का जो चम्मच होते हैं वो रेगुलर चम्मच से ज्यादा बड़े होते हैं। আমরা পাশে যেটা রেগুলার ইউজ করি ওইটার থেকে বাবুর্চির চামচটা কি তার কোয়ান্টিটিও বেশি, তার চামচের সাইজও বেশি বড়। আবার আমাদের রাইস ডিশ থেকে প্লেটে সার্ভ করার জন্য যে চামচ ওইটা আরেকটু। আপনার এলাকার কুয়ার পানি, মেঘনা নদীর পানি, বঙ্গোপসাগরের পানি পরিমাণ আর আটলান্টিকের পানির পরিমাণ এক না। আপনি এই কথা কোনোদিন চিন্তা করবেন না। সুফিয়ায়ে কেরামের ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে আপনি কখনো দেখবেন কোন কোন সুফি তার অবস্থা আপনার এলাকার কুয়ার মতন, কারো অবস্থা মেঘনা নদীর মতন, কারো অবস্থা বঙ্গোপসাগরের মতন। আপনি কুল কিনারা খুঁজে পাবেন না। আর আপনি যদি সরকার সুরকাহির দরিয়াতে ডুববেন দেখবেন এটা কুল কিনারাহীন বেলায়েতের এক আটলান্টিক মহাসাগর। আপনি এক গ্লাস পানি খাবেন না, আপনি আসেন আটলান্টিকের পানি মাপার জন্য। আপনি পানি খান কয় গ্লাস? এক গ্লাস। আপনি এক গ্লাস পানি নিয়ে আসছেন আটলান্টিক মহাসাগরের পানি মাপবেন। আপনি যত বড় বেউকুফ গাধা, আপনার মুরব্বী ছাড়া এগুলো আরো আন্তর্জাতিক মানের গাধা। আরে জোরসে বলো। আমার বলতে আপত্তি নাই। মিডিয়াতে যাচ্ছে, আমরা তো মিডিয়া মেইনস্ট্রিম মিডিয়াতে কথা বলা মানুষ, আমাদের হিসাব নিকাশ বড় ভিন্ন। আর जब बंदे अपने घर में आ जाए ना तो बात ही कुछ अलग है। तो बस ये समझना है अली कहाँ का है, कोई बाहर वाला का है, अली घर वाला है। हाँ আব্বু, আমরা দেখেছি এই দেশে ইসলামের গুলি আউড়িয়ে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য লিবাসে তাকওয়ার নাম দিয়ে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমে জোতার যুদ্ধ কারা করেছে, জোতার বাক্স মারামারি করে মসজিদের পরিবেশ যারা নষ্ট করেছে, তারা জুলুস ওয়ালা না, তারা মেরাজ ওয়ালা না, তারা মাজার ওয়ালা না, তারা জিয়ারত ওয়ালা না। এই দেশের নামধারী ইসলামের নামাজ পরিহিত জঙ্গি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তারা জোরে বলে
আপু মনে রাখবেন, আমাদের ইতিহাস দেখানোর দরকার নাই। हिस्टोरी हमसे मत लीजिएगा, आपके पास ढेर सारे मौजूद हैं, बस वहां से जाके ढूंढ के निकालिए। আপনারা তো তারা ক্ষমতার জন্য যারা আপনাদের শতবর্ষী মুরব্বীকে আপনারা অপমান করেছেন, আপনারা জোতা পেটা করেছেন মুরব্বীদেরকে। আপনারা আপনাদের মুরব্বী চিন্তা করেন, আমাদের মুরব্বীদেরকে কিভাবে ইজ্জত করতে হয় আমরা খুব ভালো জানি। আমাদের মুরব্বীকে কখন সালাম দিতে হয়, কখন জিয়ারত করতে হয়, কখন চাদর দিতে হয় আমরা খুব ভালো জানি। हमें मत सिखाइए, हमें सिखाना नहीं, आप सीखो पहले। बड़ों की इज्जत कैसे करना चाहिए, आओ हमसे सीख के जाओ। কি বলেন আপনারা? জোরে বলবেন না? আপনারা আপনাদের ঘর বাঁচান, আমাদেরকে নিয়ে টেনশন করার দরকার নেই। আমাদের হিস্টরি বড় মজবুত, আমাদের সিলেবাস বড় পোক্তা। আমাদের সিলেবাস, আপনাদের সিলেবাসের বয়স 100 বছর। চলে চলে আপনাদের সিলেবাসের বয়স 150 বছর। আপনাদের সিলেবাসের বয়স বড় জোর 300 বছর। আপনাদের সিলেবাসের হিস্টরি উৎপত্তি হিন্দুস্তান থেকে, আমাদের সিলেবাস তৈরি হয়েছে মদিনার সরজমিন থেকে। আপনাদের হিস্টরি সিলেবাস এনেছে আপনাদের মুরব্বিরা। আমাদের সিলেবাস কখনো সরকারে সুলকাহিকে দিয়ে এসেছে, কখনো নবী বখশকে দিয়ে এসেছে, কখনো কুতুবুল আলম হযরত আব্দুল্লাহ গাজীপুরীকে দিয়ে এসেছে, কখনো শাহজালালকে দিয়ে এসেছে। আমাদের সিলেবাস কি আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে না। এই দেশ আউলিয়া কেরামের দেশ, এই দেশের সিলেবাস থাকলে শাহজালালের সিলেবাস থাকবে, অন্য কোন সিলেবাস চলবে না। চলে বলেন দুই হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা? ঠিক কিনা? তারপরেও একটু চলুন। खत्म करना है या चलाना है? बस चलते चलते कभी बगदाद चले, कभी अजमेर चले, आखिर मदीने चले। आओ मदीने चले, आओ मदीने इसी महीने चले, आओ मदीने, आओ मदीने, आओ मदीने। দিনের সিলেবাস করে যারা কাজ করেছেন, ওই সিলেবাস প্রণয়ন কমিটিতে যারা ছিলেন, তারা একজন দিন ছিলেন। কখনো মহিউদ্দিন, কখনো মহিউদ্দিন, কখনো কুতুবউদ্দিন, কখনো নিজামউদ্দিন, কখনো ফরিদউদ্দিন। मौला हम तो बंगाल वाले हैं, हम क्या होता है, हम कहाँ जाए? अल्लाह बोले परेशान मत होना, चाचा सिलहेट में जाते शाह जलालुद्दीन। मौला ढाका वालों का क्या होना, पर ख्वाजा सैफुद्दीन। दुनिया की कई कोने पे आप चले जाए, नबी की कोई लफ्ज़ी का दीन तुम्हें जरूर मिलेगा, ताकि उस दीन के साथ अपना लो, ताल्लुक बना लो। مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك। नबी बख्शे ने होने का ज़माना से ऐसे ज़माना आने वाले हैं जो ज़माने में चिंगड़ी चलता हुआ चिंगड़ी अपने हाथ से रखना सीधा होगा, आसान होगा, लेकिन दीन को बचाना आसान नहीं होगी। एमन ज़माना से अग्नि ज्वाला কয়লা হাতে রাখা সহজ হবে, দিন টিকায় রাখা মুশকিল হবে। ও মাওলা, ওই জামানায় যদি আমরা পড়ে যাই তো আমরা কি করব? নবী শিখাই দিয়েছেন আমার আহলে বাইতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবা, আমার আহলে বাইতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবা। যদি সম্পৃক্ত থাকতে পারো, মহাপ্লাবনে যেমন নূহের কিস্তি বিপদগ্রস্তদেরকে বাঁচিয়েছিল, শেষ জামানায় আমার আহলে
আহলে বাইত হলো নূহের কিস্তির মতন, যারা উঠবে বেঁচে যাবে, অস্বীকার করলে ধ্বংস হয়ে যাবে। অস্বীকার করলে ধ্বংস হয়ে যাবে, অস্বীকার করলে আব্বু शेख हुसैन शाहिद बख्शी को बाप डाकने से फतवे लगाने वाले जब बारिश होते हैं रिक्शे चलाने वालों को बाप बुलाते हैं। बाबा साइदेन फकीरे भिक्षा साइदे बाबा माफ करें কত করে এই ফকিরের মুদ্দা পানি লয় নিচি নাই কত করে রিকশাওয়ালার ঈমান ঠিক আছে কিনা ঠিক নাই তখন ফতোয়া দেয় না কুতুবউদ্দিন বখশি শুধু মুমিন নয় মুমিন বানানে वाला शाहिद बख्शी मुमिन नहीं मुमिन बनाने वाला नबी बख्श मुमिन नहीं मुमिन बनाने वाला सरकार सुल्ताही बंदा नहीं बंधु बनाने वाला আপনি এখন চয়েস ইজ ইউজ এখন আপনি ডিসাইড করেন বাবা কাকে ডাকবেন কথা কর না হ্যাঁ আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের আকীদার উপর ইস্তেকামত থাকার তৌফিক দান করুন আকীদা নিয়ে কখনো সংশয় প্রকাশ করবেন না আকীদাতু আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ এটা কারো দরবার থেকে আসে নাই अकीदा अहलुस सुन्नत वल जमात किसी और की गैर की दरबार से नहीं मुस्तफा जान रहमत की दरबार से आए रहमतुल आलमीन दरबार থেকে এসেছে বলেন এটা আমার কথা আমাদের ডক্টর হাসান হাবিব কথা আমাদের খুলাফায়ে রাশিদের কথা কার কথা জোরে 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 কার কথা 17 নম্বর পারা 10 নম্বর পৃষ্ঠা সূরাতুল আম্বিয়া আয়াত নম্বর 107 আল্লাহ বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ওই নূরওয়ালা নবীর নূর আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন আর আসতে বলেন আমিন মরবেন না আমিন মরবো না জোরে কয় না ये सुना है ইনশাআল্লাহ মরতে হবে আমাদেরকে শেষ কথা বলে শেষ করে দিচ্ছি আমাদেরকে মরতে হবে কবর অন্ধকার হবে उजाला होगा या नहीं जोर से बोलिए কি হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন কবর কোন আলো নাই আপনি আমি ভীত সন্ত্রস্ত থাকবো হঠাৎ করে তাকিয়ে দেখবেন একটা আলো জ্বলেছে জোরে বলবেন না শেষ কথা বলছি একটু মুহাম্মদের আওয়াজ দিয়ে বলুন কি চলবে আপনি खुश हो जाएं आप खुश होंगे कि भाई मैं इतने अंधेरी में समा हूं आप कहां से आए तशरीफ कहां से लाए आपका तारुफ क्या है आलो डेके बोलबो আমাকে চিনো নাই আমি ইন্না আতাইনাকাল কাউসার ফসল্লি রাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিআকা হুয়াল আবতার একটু পরে দেখবেন আরেকটা 20 ওয়াট চলেছে ভাই তুমি কে বলেছে ফাতিহাতে পড়েছি কুল হুয়াল্লাহু আহাদুল ইলাহুস সামাদুল লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু আরেকটু পরে আরেকটা 50 ওয়াটের চলবে তুমি কে বলে আমি ফজর আরেকটা বড় চলবে তুমি কে সুবহান আরেকটু পরে আরেকটা চলবে তুমি কে আমি আসর আরেকটা লাইট চলবে তুমি কে মাগরিব আরেকটা বড় চলবে তুমি কে ঈশা আরেকটু পরে আরো বড় একটা আসবে তুমি ইসলাম আরেকটা চলবে চাষ আরেকটা চলবে আওয়াবিন আরেকটা চলবে সালাতুল তাহাজ্জুদ আরেকটা চলবে সালাতুল কাজা আরেকটা চলবে সালাতুল হাজা আরেকটা চলবে তিলাওয়াতে কোরআন একটু পরে দেখবেন বড় একটা চলছে
আপনি আর তাকাইতে পারতেছেন না, বলে ভাই তুমি করো, বলে বুঝে করতি আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। একটু পরে আরেকটা বড় নূর চলেছে, জিজ্ঞাসা করবেন তুমি কে, বলে আমি দরুদ মুস্তাফা। আরেকটা দরুদ চলেছে, তুমি কে, বলে আরাফাতের ময়দানে দুই জোড়া কাপড় পরে দৌড়াতিস, আমি ওই হজের তালবিয়া। আরেকটু পরে দেখবেন এত বড় নূর এসেছে, বাকিগুলো ম্লান হয়ে গিয়েছে। রাতে কখনো সূর্যতারা, কখনো সন্ধ্যা তারা, বড় চাঁদ উঠেছে, যখন সূর্য উঠে সব ঢেকে যায়। আপনার কবরে হাজারো নূর আসবে, বড় নূর আসার পরে সব ঢেকে গিয়েছে। জিজ্ঞাসা করবেন এই নূরের পরিচয় কি, হাসি দিয়ে বলবে চিনো নাই, যার জন্য পাগল পাড়া ছিল নবী রাহমাতুল লিল আলামিন এসেছেন। রহমতুল্লিল আলামিন এসেছেন, বরেলির তাজদার বড় আজিব বলেছেন, উঠা তো পর্দা দিখা তো চেহারা কে নূরে বারি हिजाब में है समा तारीख हो रहा है कि मेरे कब से निकाब में है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।